আম্ভে ত্রিকালদর্শী বাবা কাল ভৈরব মা পাতাল ভৈরবীঙ্কর সাম্রাজ্যরে মা পাতাল ভৈরবীঙ্কর সাধনারে এই পাতাল সাম্রাজ্যরে নিজকু নিশ্চিତ ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି। ମା ପାତାଳ ଭୈରବୀଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମ୍ଭେ କହିପାରୁଛେ ମୋ ଡର କାହାକୁ ମୋ ଭୟ କାହାକୁ ମା କାଳୀ ଅଛନ୍ତି ସାହା ହେବାକୁ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ କ୍ଳିଂ ଶ୍ଳେଂ ଚଣ୍ଡ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଭଟ୍ଟ 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 ओम ह्रीं क्लीं श्लीं चण्ड चामुण्डाय भट्ट स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्लीं चण्ड चामुण्डाय भट्ट स्वाहा। मामू भरंजांकर जय हो। एक धृष्टता मां पाताल भैरवी मंदिर रे मांकर प्रतिमूर्ति अगर दंडायमान होई मां पाताल भैरवींकर जयगान करी मामू भड़ंजागर जय हो कहवाटा तुमर बहुत भूल हो गला बाबा। कहबार अच्छी तो कुह मो सहित एक स्वर रे जय मां पाताल भैरवींकर हेला हेला भणजा हेला मोर टिके भूल हे गला। हाँ मामा सकल घटे माता काली से लगी जय गान कली किंतु भणजा हाँ मामा तुम्हें तो माँ पाताल भैरवींक साधना बलरे हाँ अजर अमर अमर त्रिकालदर्शी निश्चित मामा मां पाताल भैरवी हाँ এই মামু পুরঞ্জন পণ্ডার দুঃখ টিকে শুনিবাকু হেউ ভণজা। दुख कथा कहिलनु आम्भे ओट हास्य हस हसुचे जानी छे तमर मनर कथा जानी छे मामा जानी छे आम्भे त्रिकालदर्शी आगत भविष्यत ज्ञाता कहि पारिबु तम मनर कथा कहिके तम मन दुख होइछि तार कारण कहि पारिबु मामा कहबो मन पका दीर्घ वर्ष तलर कथा दीर्घ वर्ष तलर कथा हाँ मामा यही पाताल साम्राज्य रे महिरावण बोली गोटे राजा थिला सेही महिरावण राम लक्ष्मण को बलि देवा निमित्त आनीथिला एई पातालपुरी को। हाँ भणजा हाँ हनुमान सकाशे राम लक्ष्मण मुक्ति पाइले मुक्ति पाइथिले राम लक्ष्मण स्थान रे बलि पड़िला ओलटा सही महिरावण हाँ भणजा हाँ महिरावण बलि पड़िला परे एई पाताल साम्राज्य रे महिरावणर पतन घटिला। महिरावण परे एई राज्य रे माने एई पातालपुरी रे मकरध्वज राजा हेले मकरध्वज राजा हेला परे महिरावणर जेते राज कर्मचारी माने थिले तांकु बहिष्कृत करिदेले एपरिकी एई पाताल भैरवी मंदिरर पूजक पुरंजन पंडा स्वयं आपणଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ निहाती भावरे बहिष्कृत करिदेले। जो पुरंजन पंडा को लक्षे सलाम मिलुथिला सही पुरंजन पंडा
ভিকারি সদৃশ বুলিলা তাপরে তাপরে এই রাজ্যর মহিরাবণর ভণজা কালকেতু দত্য অর্থাৎ আম্ভে প্রতিশোধ নেবা নিমিত্ত কাল ভৈরব হয়ে গল কালকেতু দত্তরু মা পাতাল ভৈরবীঙ্কর সাধনা করি কাল ভৈরবী হয়ে গল ମାମା ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ତମେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଗଲ ମାମା 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 ମୋ କାହାଣୀ କହିଲା ବେଳରୁ ତମେ ସ୍ଥାଣ ପାଲଟି ଗଲ କାହିଁକି হ্যালো ভଣজা ହଁ ମାମା ଏ ମୁଁ ତମ ପୁରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ତୁମ କଥା ଶୁଣିକି ହଁ ମୋ ବୁପା ପେନ୍ଥା ପଣ୍ଡା ତା ବୁପା ସନ୍ଥା ପଣ୍ଡା ହଁ ତା ବୁପା ଖୁନ୍ଦା ପଣ୍ଡା ତା ବୁପା ବୋଦା ପଣ୍ଡା ତମର 14 ପୁରୁଷ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଠାଣୁ ପାଲଟି ଯିବେ ଭଣଜା କାହିଁକି ନା ହଇଓ ଭଣଜା ହଁ ମାମା ଏ ମା ପାତାଳ ଭୈରବୀ ସାଧନାରେ କଣ ଏତେ ଶକ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତି ମାନେ ତଳ ତଳ ରସା ତଳ ତା ତଳ 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 ରସା ତଳ ତା ତଳେ ପର ହି ପାତାଳ ତଳ 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 ରସା ତଳ ତା ତଳ ପାତାଳେ ପାତାଳ କାଳି ତାଙ୍କ ସାଧନା ମୁଁ କଳି ପାତାଳେ ପାତାଳ କାଳି ତାଙ୍କ ସାଧନା ମୁଁ କଳି ମାମା ଶ୍ରୀ ଭଣଜା କାଳ ଭୈରବ ଜର ଅମର କାଳ କାଳ ତଲ 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 ରସା ତଲ ପାତାଳ ମାମା ଭଣଜା କପି ଯିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 107ଟି କୁଆରୀ କନ୍ୟାକୁ ବଳି ଦେଇ ସାରିଛି ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୁଆରୀ କନ୍ୟା ପାଇଲେ 108 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ 108 କୁଆରୀ କନ୍ୟାକୁ ବଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ହୋଇଯିବି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପାଇଛ କି ମୋର ମାମା ପାଇଛ କି ସେଇ କୁଆରୀ କନ୍ୟାର ସନ୍ଧାନ କୁଆରୀ କନ୍ୟାର ସନ୍ଧାନ ହଁ ମାମା ଏ ଅନ୍ତିମ ବଲି ପକେଇବା ନିମନ୍ତେ বলি লাগি কাজে চিন্তা করো তুমি ভরসা বড় বলি লাগি কাজে চিন্তা করো তুমি ভরসা বড় চলি ফুটি ধন্দা লটল পটল ছন্দা লটল পটল ছন্দা লটল পটল ছন্দা গুনি গালে গিরে দুরন্দর তুমি ভরসা বড় বলি লাগি কাজে চিন্তা করো তুমি ভরসা বড় পাতালো ঈশ্বর মকর ধ্বজেশ্বর হে মকর ধ্বজেশ্বর
কর তুমি ভর যামর ভণজা ও মামা একই দুহিতা নাম তার সুচিত্রা লো নাম তার সুচিত্রা বলি দে মা ভৈরবী মন্দির তুমি ভণজা মোর বলি লাগি কাজ চিন্তা কর তুমি ভণজা মোর କଣ କହିଲ ମାମା এই আমার রাজা পাতালেশ্বর মকরধ্বজ এই বৃদ্ধ বয়সরে মতে পূজক পদରୁ ତୋଳିଛି ଯେମିତି ତୁମକୁ ପାତାଳପୁରରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା ହେଲେ ସାଲା ରାଜାଟାକୁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ମିଶିକି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଗଳ ବଦ୍ଧ ପାଗଳ ମାମା ତମେ ରାଜାର ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ ସୁଚିତ୍ରା ଅନେକ ସଖୀ ସହଚରୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ରାଜମହଳରେ ଥିବ ତାକୁ କେମିତି ଆଣିବ ଆଉ ତମେ କେମିତି ବଳି ଦେଇପାରିବ ହଇଓ ଭଣଜା ହଁ ମାମା ରାଜକୁମାରୀଟା ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ ଅନେକ ଦାସ ଦାସୀ ଗହଣରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ପୁରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଟା କମ ଲୋକ କି ହେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଛି ମୁନା କିଏ ଦେଲା ହେ ପୁରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଏ ଦୁନିଆ ଯେତେ ଗରମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଣଜା ହଁ ମାମା ବୁଢ଼ାର ମୁଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହାତେ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ତଥାପି ବି ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର ଗୁଣ୍ଡା ତିନିଥର ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବରଟା ପାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକୁମାରୀ ସୁଚିତ୍ରା ତାର 4 ଜଣ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସହଚରୀକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ଫୁଲ ବଣରେ ତାରେ ନାରେ କମ୍ପେଇ ଦେ ମାମା ସଖୀ କମେଲେ ସୁଚିତ୍ରା କୁମାରୀ ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ତିରି ମାମା ସେଥିରେ ହାରିବ କଥାରେ ଭୁଲାଇ ତାକୁ ଧରି ମାମା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଣିବାଟା ତ ଆଣିବି ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଭଣଜା ଅଛି ଗୋଟିଏ କଥା এই পাতাল সাম্রাজ্যরে মা পাতাল ভৈরবী গোটিଏ কথা କହିଛନ୍ତି মহিরাবଣ বলি পড়িলা পরে রাম লক্ষ্মণଙ୍କ স্থাନରେ মহিরাবণ যেତେବେଳେ বলি পড়িলা ସେତେବେଳେ মা পাতাল ভৈরবী କହିଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଏ ପାତାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରାଜୟ ହେବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାଳେ କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆସି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବନି ତ ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟା ରହିଲା କାହିଁ ଆଉ ଆମର ଏଇ ପାତାଳ ରହିଲା କାହିଁ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ କାହିଁକି ଆଉ ମାମୁଁ ଭଣଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଲଟା ପୁରେଇବେ କାହିଁକି ଏ କଥା ତାହେଲେ ମାମା ତାହେଲେ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବା ମୋ ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ ମା କାଳୀ ଅଛନ୍ତି ସାହା ହେବାକୁ ଜୟ ମା କାଳୀ ମାମା ଭଣଜା କଥାରେ ଭୁଲେଇ ଆଣ 107 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ 108 ବଳି ପୁରୀ ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭଣଜା ନିଶ୍ଚୟ ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭର କାମନା ସିଦ୍ଧ ହେବ ଯାଅ ମାମା
ठीक अच्छी भनुजा ये चली जाऊँ मुई राजकुमारी सन्धान कले बोले कौशले नहीं कि आसबि राजकुमारी सुचित्रा को किंतु बोली देवा व्यवस्था तमे करिब बलि दई देवी से सुचित्रा कुमारी को बलि दई देवी समय हसूची उपहास करी केमिति मଣିଷ बदली पारे स्वार्थ लगे सीना साधु भी एठी शैतान साजई देख संसारे जुगर दोषना समयर दोष मଣିଷ भी एठी साजे अमଣିଷ जुगर दोषना समयर दोष मଣିଷ भी एठी साजे अमଣିଷ पाप विराजुति करे धर्म दान करे धर्म कांदू अछि पाप दुआरे 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 धर्म कांदू अछि।